फाइलाइजा ताबुकनो नुकनाय তিনি সিন লগি তমো বরং বনাংসা ডক্টর নরতম দেববর্মা তিনিনি টপিক সংখ্যা বেলখেনো ইম্পর্টেন্ট 12 হাকটরনি লাইভ মাও মো বেলখেনো নাংকুকমানি তাই ও 12 হাকটরনি লুকরক বেলখেন সিথাই ক্লাयो टॉपिक संख्या हिस्टोरी ऑफ बांग्लादेश एंड रिलेशनशिप एमंग ईस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल आसाम एंड त्रिपुरा फाइडिखाय तिनिसिन लगी तंग सर डॉक्टर नरोत्तम देबबर्मा जों ताबुक क्लास नायलायनाय आयसा जरतै नबागै कयनाय लगिरि तंगनि बागै कयनाय जतरनो पांसकनि खुखसं बुखुखसं जत रों सोंनाय रखनो कयमुंनारगो फाइडिखाय जों चेंलायना तिनिनि अ प्रोग्राम न गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तिनिनि जे टॉपिक संखाय आंनावनो बोटो सहिरेखा अब अंखा हिस्टोरी ऑफ बांग्लादेश माने बांग्लादेश नि इतिहास तामो then relationship among the Bangladesh means East Pakistan tamane agiwa and then West Bengal Assam and Tripura oborongni bisingo tamo relationship tong mane somporko tamo tong abo khoboi important do go obono sung tini saima lainai tabuk Bangladesh ni je situation tabuk Bangladesh o hor choli laijak Bangladesh o tabuk dangangai tongo mane borok ni bisingo no thuruksa othoba thuruksabai hindu jespangkha tobo bongni bisingo jati dangangai tongo anga main reason tamo tangai ngai tongkha ebong mane sini oro hai engkangangkai sini o tripago abong oro je problem mani tai sung mani bagai sung tamo effect ngai man ebong effect ngai peka agini simino jeng sapar ngai peimani abo tamung khana abo ekdom mane critical abo hai সমস্যা o sung basalajak agini simino ebong tabukbo sini borok rok kabang ma amo hai borok rok no sahori baya sijaya angmani bagai tini haino kesang tongjago mane innocent sini borok rok obon bagai sung tini angno no bujugnai itihas mane no history obo sudu students ni bagai simia students mane no nung as a class 9 ni sim poreke social science mano class 9 10 11 12 college university miya khaba competitive exam renai othoba sadharon borok bopori thun poria thung hayapano je itihas ni himani ide history hini himani obo tamungui phaikya oboke saimana nango jotono amon bagai jotoni bagai no o class tini ebong je real jeta fact thing tongmani obono sung saimalai nango engko jaga ang joto parisakno no chesta khainai bujugnani bagai जों प्रथम आंगो जागा नो सानाय प्रथम ने सुरु खायनाय जों आसे हासालाव थांया हिसा गाना नो थानाय माने भारत बर्ष स्वाधीन ओंनानि आगे भारत बा इंडिया नि हिस्टोरी जों बिया थानाय आउन बोले बांग्लादेश फायनाय ताबुक जों प्रथम आरम्भ खायनाय बरन सिमि जों 1905 नि सिमि जों आरम्भ खायनाय 1905 नि माने 1905 साल न हनो दो এবং 1905 তামো উনখা ঘটনা অরণ হইতেন বিনি সূত্রপাত দঙ্গো অমহাইতা ইন্ডিয়া ব্রিটিশ সক শাসন খাইজাকা 200 বছর আবনো সংতাই থাংনা নায়া হাইবানা ইন্ডিয়া ব্রিটিশ সক শাসন খাইজাক মান জাগাও অ ব্রিটিশ শাসননি বিসিঙ্গনো ক্লাইও যে 1905 মানে 1905 সাল নি মানে গা আ আন্ডারন ক্লাইও গা আ জরানি সিমিনো অব এফেক্ট নই ফাইয়া tabuk obno sung saimlai nai 1905 साल माने 1905 साल माने 1905 होनो दो हंगा 1905 अंके फर्स्ट जेटा अबो हाय इंसिडेंट माने अबनो अंके सं तामोहन पार्टीशन ऑफ बेंगल अंके सं जारा नागे बांग्ला मीडियम पढ़नाय बर खमानाय अबनो माने अबो गांगाय बंग आंदोलन माने बांग्ला बाय बांग्ला हमतेनो होनो बंग माने मूवमेंट दं माने पार्टीशन ऑफ बेंगल अब 1905 अंगो दो एक्चुअली ऑन 1905 संतामंखा अमना हानो हुनुंनाय ग संसिका आं तो सिरि खाना न कगनो सब साव बाय सं रिलेशन सं बोलके ताबुक द प्रेजेंट सिचुएशन अबनो संसाय मालानाय ताबुक आंनो न फंनाय और द जिनिस तासे नामो आसल गांखाय
जायगा जों बुजिनो नांगौ माने 1905 नि कक आनसागा 1905 हो अ 1905 माइथेनो मेन टार्निं पॉइंट नि कासावा जागा मेन टार्निं पॉइंट नंगो बमदिखे कासागा अबनो जों ताबुक चेरी खाना लानाय दो 1905 हंगा अ जागा 19 जुलाई 1905 by the Viceroy of India अ जागा जों अब 1905 आं सिरिखा डाइरेक्ट सिरि 19 जुलाई होनाय दो 19 जुलाई अ जागा शॉर्ट के सिरिनाय न बुजिसिमिना दे अब कम्पिटिटिव एग्जाम रनाय रंनि बागै प्रतिटा कम्पिटिटिव एग्जाम रनाय जेकुनु बाहाय जॉब सेकर रक बंग बागै इम्पोर्टेंट एंड हिस्ट्री पढ़िनाय रंनि बागै खुब इम्पोर्टेंट इनका अब हमदे सामा वाइसरॉय of India no do hawakai Lord Curzon mujarang na naina dok mane Viceroy of India mane tabuk dom ni general hni mane India wo ba president hni mane obo hai jara post kotor whole khai dong nai abono no apru a jorani kokta apru ke bumung pherjakta do ke obo hai ke आ जरावो जे भोरक तंगनाय बिनि बुं खतामो लॉर्ड कार्जन एंका आबो आंगर बिजान वर्ड तो कमा सिनाय एकना बुजेंनाय आं तामनो सयनाय अक्टोबर 1905 दुइटा कक मेंशन थाया र द माने 19 जुलाई 1905 एंका रे एक मात्रा शॉर्ट फॉर्म सिरि खताम होनै वाइसरॉय ऑफ इंडिया गा लॉर्ड कार्जन एंका ओके 16 अक्टोबर 1905 दुइटा करा डेट जाक तंगो अंके जखन नाकि सिनिया जागाव 19 जुलाई 1905 नि माने आ समय के जों पार्टीशन ऑफ बेंगल आंगो कगनो सानाय पार्टीशन ऑफ बेंगल हनि माने दो अ पार्टीशन ऑफ बेंगल माने ना सतामो कगनो जों बुजिना नांनाय पार्टीशन ऑफ बेंगल हनि माने माने 19 जुलाई 1905 अंके प्रथम ओ कोनो रेजुलेशन ना पास खाइ रेखा साबो लॉर्ड कार्जन ने आपुनि जे वाइसरॉय ऑफ इंडिया इनका अब इफेक्ट फाइका 16 अक्टोबर 1905 नि सिमिं के अब माने पूरा चालुमुइ थांका एक्चुअली का चालुमु हम सामो अब के पार्टीशन ऑफ बेंगल हनि माने ताबुक तामो जिनिस ता कोनो ना बुजि नांसिनाय ताबुक रमु जादे साबो साबो तंग साइमान ईस्ट बेंगल आगि ताबुक नगा बांग्लादेश नि थांगा दो ताबुक जे बांग्लादेश नि माने अबं के आगियो बि बुं के ईस्ट बेंगल तंगमनि बुझिका एंड देन वेस्ट बेंगल ताबुक तंखो सिनि पश्चिम बंग नि माने कलकाता कैपिटल के अब काइसा तंगो ताइ काइसा तंगो आसाम के ताबो आंनो मेप बाय फुंनाय सिनाय मेप टु खा आंनो फुंनाय अजगा मेप बाय जनो नाय नाय कारण मेप सारा नों अबनो बुजिया अजगा नाय आंनो मेप बाय फुंगिनि न जिनिस ता गप्तै सिनर ना हादे जगह जगह नो मैप हमके नायथेंगे और तो हमके नुफैया फनङै मानो फन जगह सिनि आं पार्ट फुनुंनाय जगह सिनि बांग्लादेश सिबंहा बांग्लादेश दो और बांग्लादेश आगिनि जरा हमके अब तम तंगने ईस्ट बेंगल हमके ठीक बिनि गावनाय कोयांग तंगो अब हंकाय निनि जगह हमके वेस्ट बेंगल कलायो ओके हमके ओ साका हमके ना आसाम गै थांका अंगे सिनि एकदम पलाव अंगे कबो चिकन संग तंगमनि अब अंगे त्रिपुरा अंखा और तो हानि चिकन सा वर्ल्ड मैप ला अंगे जों हमके नुगिया अब आं नॉर्थ ईस्ट नि ओको अंगाय निनि मैप अंगे हमके न फुनुं मांखामो तब आं न अ जगह बोर्ड चेष्टा खायनाय फुनुंनाय बगे अ बोर्ड बम हाय अंखाना अब अ जिनिसता तब आं न फुनुंनाय ठीक अ जगह हा हमके न नायदि अ जिनिसता और ताव रमु जादे आं सपोज अ जगह कोनो मैप खालिया डाइरेक्ट सिजिनाय अबंखा सिनि ईस्ट बेंगल ईबी अंगा ठीक बिनि साका वा गाना वनखा अबंखा वेस्ट बेंगल अंखा एंड ठीक अंगाय आसाम अंखा अंखा तो एकदम क्लियर अंखा अंगा ताबु ग्रम जादि ठीक अ जगह तक तंग चिकन सा खायै अम अब अम हाके कफाला जाक अ जगह तमखा डब्ल्यू वेस्ट बेंगल खा दो
EB মানে no East Bengal obong hangkai Assam and obong ke Tripura borok jotona eglogin tongmani মানে ত্রিপুরা হংকে টোটালি আপ্রুফানো রাজারংনি আন্ডার অথবা রাজারংনো শাসন খাইতং অব টোটালি ডিফারেন্স আব কোনো সম্পর্ক করেই দো হংকাই তাবো কল জায়গাও তিনটা যে তংমানি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইস্ট বেঙ্গল তাই আসাম ও তিনটা ফলাইজাক একলগি ও তিনটা কফলাইজাক একলগি তংমানি অর ইক অব বাংলাদেশ ফুনুগি দङ yang সাকা আসাম yang সাইড লেফট সাইড হংকাই ওয়েস্ট বেঙ্গল হংকে বরক এক সময় যতন একলগি ইন্ডিয়ানি আন্ডার ব্রিটিশ শাসন তংমানি হংকা হাইপানো 1905 হংকে ও লর্ড কার্জন যে হিনজাকনাই বো যে ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়া ও তিনটা যে অব স্টেট করিজা হ্যাঁ পার্ট পার্ট হংই তংমানি আবো একলগি তংমানি আবনো বর্ষকাগি রিখা মানে তিনটা পার্ট হংই থাঙ্গাতা বুহুরো আবো 1900 আসাম বকাখা ওয়েস্ট বেঙ্গল বকাখা ইস্ট বেঙ্গল বকাগি থাঙ্কা জানি জাংনি থাंबाय गेता हंका आरो साबो साबो दङ अबन रक साइमा नांनाय आसाम हंका आसामिस रकनि थांका आसामिस थांका हंका वेस्ट बेंगल हंकाय बेंगली न बरक माने वानसारक न दो बेंगली हाइबानो बरके हिंदू बेंगली ओंखारले एंड देन ईस्ट बेंगल बेंगली न माने इस्लाम धर्मनि आखाबा अबन मुस्लिम ইসলাম ধর্ম গ্রহণ খাইনাই রক অথবা ইসলাম ধর্ম সঙ্গে থুকসা হনো বুঝকা ওয়ানসানো জাত হংকাই শুধু ওয়ানসানো হ্যাঁ বউ ওয়ানসা সিন কক বাইকে মানে বাঙালি কোনো না বাঙালি কাইসা হংকাই মানে হিন্দু ধর্ম ন মানিনাই রক তাই কাইসা পার্টি রক হংকাই মুসলিম ধর্ম ন মানিনাই রক হংকে মুসলিম ধর্ম মানিনাই রক হংকে স্পেশালি তামংখা ইস্ট বেঙ্গল নি থাঙ্কা এন্ড অব ওয়েস্ট বেঙ্গল হংকাই হিন্দু ধর্ম মানিনাই রক এন্ড আসাম হংকা আসামিস বরক অন্য জায়গানি বরক আসাম রক স্পেশালি আসামিস রক ফাইমানে বরক থাইল্যান্ড নি বরক হংকে তফানো বংনি কৃষ্টি কালচার ধর্ম হ্যাঁ অবাহাই নি কাস্টম রিলেশনशिप কিসা ফেরবানি বাগৈ অবাহাইকে আ সময় ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি নি তুবুই সিনি অ লর্ড কার্জন সিনি অবনো মানে সাগি রেখাতা ও যে আসাম ওয়েস্ট বেঙ্গল ইস্ট বেঙ্গল ন আছে इंगरा खादो अबनि परेखनो अबनि परेखे तामंखा घटना अघटना आं सानाय जों अब खुबै नांकुक माने जों आ जराव फानो त्रिपुरा हंके टोटली सेपारेट और त्रिपुरा आसाम करै ईस्ट बेंगल बो करै वेस्ट बेंगल बो करै इवन त्रिपुरा हंकाय ओ ईस्ट बेंगल नि माने ताउत बांग्लादेश खादो बांग्लादेश नि किसु अंचल दङो आबो हंका चाकलासनाबाद एरिया न आबो श्री त्रिपुरा बाय कासाकासि तरो आ जागा माने 500 स्क्वायर माइल नि साइसे ऊपर माने त्रिपुरा बाय कासाकासि 7000 स्क्वायर किलोमीटर मतो दङ आबोनो से श्री त्रिपुरा नि राजा आप्रो रूल खाइतों आजरा रगो गाबोनो आबो का आलादा पार्ट नै हिस्ट्री त्रिपुरा नि हिस्ट्री सानांनाय आंगापुरो आबोनो ताइ सालै आइङा पार्ट थांगिया हायबानो अ रिलेशनशिप जों ताङै अबो हायके आगि सिमी এবং তাবুকসাক জরা ও বড় কাকমানি হইতে আরম্ভ খাইयै এন্ড তাবুকসাক জরাতৈ जों বরংনি অ কাক লাইমানি হইতে সিনি অর এফেক্ট লাইমানি অ ককनो जों साना नाङो मगै जों अ ककनो तिनि आंनो त्रिपुराबो मेनसन माखायो ओके जों ताबो फाइसिनाय अर ताबो 1905 आं अ ककनो साइथांका जे पार्टिशन अफ बेंगल माने तिनटा जे অঞ্চল কাক লাইমানি नो हंका आ जगाव नक ककनो मुतुनारन नांगो जे बुफुरु पार्टिशन ऑफ बेंगल हंका 1905 अब हाइके न क्वेश्चन फाइता दो हंका साबो आ जगाव तंगमानि हंका तीनटा तंगमानि बरजों काका डिवाइड एंड रूल माने गोबांमा बरक रक जेफोरफान रक कासा मुतुनारक दि जों सिनि बरक रकटा जेफोरफान सिनि बरक रक जेफोरफान दल खायै पाल खायै जेकुनु डिमांड खायखांके आंदोलन खायखांके जेकुनु अब हाय शासन खायतंनारक ओ आंदोलन न बा मुभमेंट न अब हायके इंट्रुप खायमेया गोबांमा बरक जदि न एकसंगे मुभमेंट खायखां बरक पायां थाङो सरकार फानो इंके आबुनि बागै आबुनि होइते परित्रान मानान बागै निया खाबा फियक जागदानि बागै अ लर्ड कार्जन बरक तो ब्रिटिश माने ब्रेन इंग्रेज रक इंके बरक अ तीनटा अब हाय जे टेरिटरी निया खाबा अंचल न साखागिरि बानी
Gaipano after the Indian Borok Assam Rock Asamis of Wasik Sitaya, Nini, East Bengal Borgo Sitaya, West Bengal Borgo Sitaya, go divided and rule Bonaka, Punugurikan, Nung Assam, Nung Thailand, Borok Panyarok, non culture, custom, tradition, Alada, no Diman Kai. Over East Bengal, Sarikan Rock, Hindu Dormo Palong Kai, Norok by Borokunu, Somborgo, Great Boronka Muslim, and Muslim of Omtiki Sakalakanka, Janija Kacha, idea Mankangas and Kakla, Andulon Kalaka, Sagarika, Kinto, Bongi Paida, Borok Simania. Bonus Paida, Lord Carjon Yaka, English only Paida money. I won't care once of Maya. Jayok Jaspano, Mana policy that are creation money. Sinit Tiprasarogni Tabuk Sin Tiprasarogni Thinang, Kebak, Rankol, Koloi, Yaka. Nini tamatong rangkol koloi ni bisingo ni kabangma bisingo tongmani bisingo tabuk tomo honbono the community ta halam community ni mani engke sing halam community nya ni bong bisingo nai engke deborma tripura riang oba haike kabangma je different no ko phaya deba title phaimani o title phaimari ni bisingo no kaisa no separation ngani bogi chesta khayo engko kaisa no separation 응의 탕만이 보내 그러니까 오 자라나게 사손 가이나 보라 아저가 파이다 많다. 만에 디바이딩이 좀 가보러 만에 봉이 판 그래. 그러니까 아본 바가는 어저가고 어kok노 사자고 성 오직 아기니 히스토리노 성 아본 레퍼런스 나하래 성 제꾸노 안들로 막하요. 제꾸노 무브멘트 가이나고 가이간 것에 성 아론이 호이트노 포인트 만에 성 판만오. 그러니까 성 unity is the strength 니 인자고 만에노 ekota hamani no bono phan kintu sini borok ge okok no se buja ko unity what is unity mane we ekota hamani tamo mane seung ane ang tongnai ang kharang kholjak angke kolojat ang debrobajat ang tripurajat ang tomatiajat opposite ni pukhaw tongko mane o unity mane se bo o unity ni je meaning no bujbujiya kota awon bagai mane oba haike tripurawo mane oroi poroi ngai urilai tonglai ta nge obono o jaga seung বুঝে নাঙ্গো রিয়েলাইজেশন খাইয়া নাঙ্গো আগিনি দিনো ববা হাইকে আ হিস্টোরি ইনখানা এবং তাবুক বুমতি চলিতং গা আবনো সং হিস্টোরি পরিমাণি সাথে সাথে সং রিয়েলাইজেশন বো খাই নাংনাই বুঝিনাবো নাংনাই এবং আবনো ফলো খাইনাবো নাংনাই নং বুঝিকা ফলো খাইয়াঙ্কা নং মানে যে কোনো নং নারা গইমাই আতা নি প্রশাসন অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা তো মানে আবো যত ডেস্ট্রয়িং থাংনাই ক্লিয়ার খালে তাবুক সং তাজা ফাইবি যাওনাই তা কিসা তলাও ফাইবি জানাই দ আ তলাও ফাইনা ইনকা তাম খাসাইমান মানে ও 1905 পাই থাং রাখা 1905 ni pore ke India tam tong mane awo sini kasa affection ni ব্যাপার tong do India sing kaisa ongkhori phaipinai bo o Bangladesh tamung tong habu ke singara phas phayako habena Indian je rules agine dinno sing kisa naima nai do enka agine dinno taung nai di sing angkaisa phaiphi janai ono hoi khip janai oro to sini phek ngini thang raka কাইসা ঘটনা আংরা খাদো ও ঘটনা তামো তাইবে তংখো নাইদি ঘটনা ডেঞ্জারাস তো অব সং বুজিনা নাঙ্গো সং তাবো ফাইনাই 1935 মানে 1935 সাল ফাইপে কেসং 1935 সাল ফাইকা মানে ন ও জায়গা টাউন ফেক খানা বন সাইমিয়া বাক্সা বরক প্রায় সাইমিয়া আরবো সাইমিয়া তংখো 1905 অংকে Burma yakha bono tabuk ma yon mar ni no do okay sa des tongo map bring again map wa from nai no Burma des ang taw no Burma des ni tai phung jang nai nai di thik India we nanglai jak o Burma des do India we nanglai tongo hi ka bono kha awo tabuk India ang kha o jang ki ko Myanmar ni sijak hingga agiwa Myanmar no Burma des ni no do hingga talu bo Myanmar ni pheka hingi ka bo tak Bangladesh oi nangal thang tongo bo Myanmar bo Myanmar Bangladesh hingga tabu ki India hingga obo hangkai ek sumoy bo Indian tong mani 1905 to jaga Assam rock West Bengal rock East Bengal mane Bangladesh और तीनटा तो एक लोगी तंग मने नी नो 1905 afro bonus secretary ka tinta no janje state khayai and o Myanmar ni mane ngia khaba Burma desh bo abo bupuro ka ki thanga ta ko bo haing tong kha obo ki India hanga obo kha Bangladesh hanga obo hanga khaba Myanmar ika bo India kha ha obo hanga kai Bangladesh sing kha tabuk Bangladesh no and then obo hanga khaba tabuk
Myanmar Oba haisi jotron nanglajak jotron nanglajak hingga omong hangge 1935 kagi thangka oke omong hangge 1935 kagi thangka omong hangge to 1905 sengoro tinta part khai rejaka tinta part khai rekha to oke hingga India jotona borok ke ek somoyo Indian tongoi tongmani ek logun tongmai mani borok bujikhala tabo hingga tabuk seng 1935 जे म्यांमार नि आखाबो बार्मा देश कागै थांगोनि माने आबोनि बे एफेक्शन दङ सिन त्रिपुराओ तामुं जाव खारो आबो नगनो आंगु रेजल एफेक्शन बा रेजल दुफुर आंनो साजिने तामुंगै दंखा एबं आगिनि सिमिनो प्रथम रिलेशनशिप नु बुजिना गादि बप्ति दं माने हे हंगा अ जागाव सिनोबो म्यांमार नि हिमानि याखे बार्मा देश नि माने आबो साबो साबाय नांगाय दं ताबो नि मिजोराम बाय नांगाय दङ हे सोंगु कम्बल पाइना थांलायके बजारा थांलाय बांमुं गानावा कम्बल पाइलायनि थांमानि जागानि बुमुं दामसरा आ दामसरा आबो एक्चुअली म्यांमारनि मानै मांसे फायो र हायबोन बक्सिनि इंडियन बरं दं माने एक समयो कागै थांगा गा हायपनो कागमानि परेसिनि परिणाम तामुंखा जों ताबो बजागा दं अबनो सेनो नलो सानाय गा अबो तबो फैक्ट दं माने तो अबो हाय फैक्ट दं माने गा अबोनि परेखानो एक्चुअली हेगा अ जागाव नों किसिजा साइमा नांनाय रिजन तामुंखाना अ रिजन ता आं साइखाखा तीन स्टेट कागमानि आसाम इस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल कागमा थाखा हंगा ताबो अ म्यांमार रक हंगा तामुंगै काखाना आरो कासे कक दङ आमतिखौ फायो what was the or what were the main reason to separate Myanmar or Bangladesh from India माने इंडिया होइते अ म्यांमार तांगै कागै थांगाना अबो तो बरक डिवाइड एंड रूल खाइ फुनो का तीनटा न इंगा अ जगह हंगा कारण हंगा बरक फर्स्ट वर्ल्ड वार माने साइमान न प्रथम विश्व युद्ध नांगमानि हंगा सेकेंड वर्ल्ड वार मो साइमान हंगा फर्स्ट वर्ल्ड वार फुरनि सिमिनो अ म्यांमार दक हंगाय बरक इंग्रेज रकनि कुनो अमहाय मानै जे फाइमानि ता प्रोडक्शन गोबांमा अबरंनो रि रक फानंखा जेकुनु प्रोडक्शन फानंखा आबरंनो बरक बयकट से खाइ दंखा बयकट दिस मीन्स माने रिफ्यूज खायो बरक सिंनं मानि नांगिया नै आपुनो सिमङै दंखा हंगा सेकेंड वर्ल्ड वार नि परे हंगनो बंगरो खरकसे लीडर दङ आबोके यु आं सान हनै मरन मंगला यु आं सान हनै सिपनि आन्दाराव यु आं सान अबरक अ बुंरो अनेक कठिन द आबंगे माने सेकेंड वर्ल्ड वार नि परे बिनि आन्डारशिप माने लीडरशिपता बिनि लीडरशिप बरक पूरा पूरी माने ताई योकोबाय तंगलिया माने निने ब्रिटिश बाय तंगलिया एवं ब्रिटिश सिंनो शासन खाइ नांगिया नै अमाहाके फायै 1948 हंगे बपुरा अ आन्डारशिप ऑफ यू आं सांगनि आन्डारशिप बरक अ म्यांमार न नियाखबा बार्मा देश न बरक स्वाधीन खाइदों थांगा 35 तो कागै थांगा इंडिया बाय कसकरिखा होबुज खाले मेन रीजन गमनंखा माने ब्रिटिश रक आसल माने मकसद तामो एम तामो नों बुजिन नांनाय ब्रिटिश रंनि आसल एम नियाखाय बंनि जे फायदा बेनिफिट हंगे स्पेशली इंडिया हाबे माने प्रथम तो बरक ईस्ट इंडिया कंपनी माने खालागन रक ना ईस्ट इंडिया कंपनी हनै द ओ ईस्ट इंडिया कंपनी हनै कासा अबो तंगो कंपनी सिदो बरक ओ कंपनी स्पेशली इंडिया हाबाय माने हा इंडिया हाबाय माने के स्पेशली बरक बिजनेस खाया हनै फेमसै माने इंग्रेज रक इंडिया वो फायै बिजनेस खाया हनै फैमानि एवं अ ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम इंडिया फायै बिजनेस खाइफायो हंगे सिनि बरक रक न सिनि बरक हंगे लेबर खाइनाय सामुं तांनाय हंगे बरक आरनि होदे प्रोडक्शन तलांगो मानै तलां दा स्रामै हंगे मानैसो स्रामै तलांगे आजागा बंनि लापुं हाता कबुसका आबो पुरो 1773 बा 17 सिमिन स्टार्टिंग का रो कबुसका फर्स्ट ब्रिटिश रक अ जागावा फाइमानि सामुं तांमानि गा आपुरुन सिमिनो इंडिया रंनो अमाहायके सुसन खायै बरकनि हयते सामुं तांग्रै आकुरै माने बरक अब रां इनकाम खाइ माने बेनिफिट माने माने हंगे आबो न थाइमानो बुफुरुनि कक आबो
1917 kita abo ulosi onek pore sengkha Indigo Revolt tungmani rok Indigo Revolt abo Mahatma Gandhi leadership movement nungmani hingga abo ulo abo tai sing are yang da alojona khaya jaga nok buji nangnai ta hingga 1917 simi starting phaika East India Company sini Bharat borsho মানে শাসন খাইপেকিয়া শাসন বলতে প্রথম বিজনেস খাইয়ে বরক ইনকাম খাইলাংখা এবং ওই ইনকাম খাইমানি সাথে সাথে ইন ফিউচার কা বরক তাম খাইকা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট পুরা ইন্ডিয়ানো খাইকা এবং ও জায়গাও শাসন খাইমানি উকুলো কারণ তামকে বংনি বেনিফিট নি বাগৈ বরক ইনকাম মানানি বাগৈ ইনকা ও যে মায়ানমার হনি হিমানি ইয়াখা বার্মা দেশ হনি হিমানি বরক গায় বরক ও 1800 দকনো মানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ফুর রগনো আপুর রগনো বরক কামকে সিজুরি তংখা যে বংনি আন্দারা সং দংয়া সং খুদ নিজিনা মানি সামনাय হিনে এবং বংনি যত প্রোডাকশন সং বয়কট খাইরনাय হিনে ইনকে বয়কট খাইয়াंगे তো বরক অ মানি ইউজ খাইयांगे তো বরক সোর্স করিবলে ইনকাম করি ইনকে ও ইনকাম করি মানে বগৈ বরক স্পেশালি অমন চিন্তা খাইয়া আবন সে বন সকাগিরি মানে যাও হनै ইনকে ববন বাই সকাগিরি জাখাতা ইনকে তাবক নং বমতিनो सं तो ताऊ इंडिया नंगे से इंडिया नि बरो कबां मा मा माने प्रोडक्शन खायो एंगे प्रोडक्शन के संग संनो एंगो इनकम खाई पाइ चालायो एंगा बंगनि बेनिफिट दङ नों फानो सं ताबुक तिब्रासारक स्पेशली जे कुनो माने प्रोडक्शन खाइमिया नों ताबुक नों माने प्रोडक्शन सेल्फ खाइया निं खांकाय पामु खाइमानाय नों जे प्लास्टिक दे स्राममानो मानिया एग्जांपल ता नोंगो साधारण चक से स्राममांगलाया ब्लैक बोर्ड स्राममाया एग्जांपल एंगे ताबुक जे कुनो बरक रक बुनि बरक थुं India ni borok ta specially habone nung Tripura ningya oino jagani borok asroi na phaimani ukulo karon ka tamo je kono production ba je kono manaino sell khaimang hangke bo munafha mana ne bagai ba income mana ne bagai o source ni maddome no bonono phaloi bo income khaitongo nung tanni amono paima tongkha nung khud self sufficient ya nung khud nung sramya nga omoni bagai o source bongni tongmani bagai borok om haika asroi mani thangta কিন্তু ওই ইংরেজ রক আপ্রু ও যে মায়ানমার ইয়াখা বার্মা দেশ বরক নি কোনো অমাই সোর্স করিখা ইনকাম খাইনি বেশি করি ইয়াকে লাভ করি বন সকা করি দি আমাকে কাগৈ থাঙ্গাতা ক্লিয়ার খানো তাবো এই অবাহাই কিন্তু অমন পরেনে जों তাবো তাইবো সিনি উকুলগো থাংলাইনাই আমং গাंगाय তাবো সিনি ও জায়গা ফাইছিনাই 1947 এ ফাইছিনাই जों তাও 1947 ও জায়গা जों অনেক কিছু সিজনাই দङ আবো 1947 কে তামুং যাওখা जों अबनि आगे जों साइमानो सिनि त्रिपुरानि तै साप्रो आं त्रिपुरानि इतिहास साप्रो आप्रो आलादा भाबे नंनो त्रिपुरानि तै साइरेनाय एन्ड ताबुक के जस्ट माने इंडिया एन्ड ईस्ट नि बिसिङो जे ताबुक बांग्लादेश गठन आंगै दं माने आबनि सम्पर्क से आं तो साइ दङ आबन बगै आबो इन डिटेल जों थांगिया इंगे ताबुक 1947 इंगे 1947 अ जागाव sini tamo tong khana ga norok to 1947 ke prime saibano 1947 especially tamo mane India by Pakistan separation nung mani to India by Pakistan separation nungu tabu romo de India Pakistan hni mane angno tabuk phunga nai oro tabuk India Pakistan Bangladesh o tindan bisingo somporko phajau taboro kongbuska बांग्लादेश के उलुसिको ताबो ईस्ट पाकिस्तान नि ककनो सानायसं ईस्ट पाकिस्तान न बांग्लादेश संगु इंगो बांग्लादेश बुफुरुं खाबो गन उलो साइमानाय ताबुक न प्रथम 1947 नि कक और तामन डेट नि मान साइमान 14 आगस्ट कासे तंगनाय 15 आगस्ट कासे तंगनाय एंड 15 अक्टूबर 1949 और कासा आं मेंशन खाइ दंगा अबखो त्रिपुरानि ककनो साइरे सिनाय जादो हाइबानो ताबुक जों अबनो आलोचना खाइ जानाय अब तामो ओंखाय अ 1947 अब 1947 नि ककनो अरके 15 आगस्ट अरके 15 आगस्ट अरके 14 आगस्ट नि सिजाक अरका आं सिरि सिनाय पाकिस्तान एन्ड अरका आं सिरि सिनाय इंडिया इंगो अबनो न आं सिरिमो सिंबाय बुजियाखौ आं अब एक्सप्लेन खाइनाय बाव 1947 14 आगस्ट पाकिस्तान नि सिजाकनि अर्थ संगाखाय माने ब्रिटिश रक यांके इंग्रेज रक যখন নাকি ইন্ডিয়া ন স্বাধীন হই রেখা ইন্ডিপেন্ডেন্স
independence ni ortho to mane nung sak saisungno choli manu nona ang azad khai rekha hnei Ingres rok India no rwnani ageta abo prothom borok Pakistan no sengregaro do Pakistan no sikangreo 14 August okay and all 15 August ke India mangkha buskhenle tabo engkoro tabuk Tripura ni affection tongo jaga ngau bagai angro Tripura kok notice reka tabuk dong je Tripura bo jaga tongmani map ta hetu bre angro phungnai o jaga o map nas dangjau nai seng onek important o jaga hoi rili aba world map ba chikon sangni thanai haibana o jaga angno kok no phungnai nango momti khe tabuk dong jade sini Tripura ekdom chikon chado oro to phunugui samai chikon cha o jaga angro phunugui nai o jaga phunungnai o Tripura ni kok tabuk abo Bangladesh sengkha example of Bangladesh engke o jaga o Bangladesh ni kisisa অঞ্চল ta kisa tori nai chikon nung thango abo Bangladesh engke abo khe Tripura no engke oro kisisa mohai অঞ্চল tongo ei omsuk joratoi engke abo engke Bangladesh sengkha Bangla ar abo ngangkai abo ke Chakla Ru Sa Na Bat আর অবক্ষে ত্রিপুরা তিনদাং খানাবলে ওরা যাবো ইকন হাদি কাহামকাই অবক্ষে বাংলাদেশ সংখ্যা অরস্থিক ম্যাপ রকম দিকে মাননাই অবক্ষে বাংলাদেশ সংখ্যা ও জায়গা চাকলা রুসনাবাদ এরিয়া नै ও ত্রিপুরা বাই শাসন খাইজাক অমাহাই একটা জায়গা দङ রাজা রকনি আমলनि सिमिन फैयाबो दो हंके अबो हंके त्रिपुरा अंखा हंके अबो तामो फेक नोंथांगा 1947 no kongno mujundak sino tabuk 1947 no ikoro taung na je 1947 14 August যখন নাকি মানে পাকিস্তান র প্রথম ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বাই ইংরেজ রক বাই नों सादी नोंखा हनै डिक्लेयार जाखा आफ्रु केन ओ जे पाकिस्तान हनै जने देश दुइटा देश बतलां थांगा दुइटा देश बतलां थांगा ओ जागाव ओ ककन फुंनाय इ कर ताउ नायदि अनेक हासाल दो और तंखा ईस्ट बेंगल माने सामना होन ताबुक बांग्लादेश ओ बांग्लादेश जोंया खाफ्रु बरं आफ्रु ईस्ट बेंगल हुइ तंगो द ओ जागाव ईस्ट बेंगल Angkai Pakistan angkai ko yang besok sal lagi. India angkai kecaro. Angkai yang angkai Pakistan, yang angkai Bangladesh. Angkai do. Oh map judan angkai angkai bob ting kamu angkai no jaga clear angkai pernai. Tahu apa judin orang mana angkai angkai sengom timan nai. Bob ting keman kah? Amo tahu rumah jadi. Amo angkai India. Angkai oh jaga tonggo Bangladesh. Angkai oh jaga tonggo Pakistan. अबखे बांग्लादेश याबनो बनो आफ्रु ईस्ट बेंगल हनु दो ईस्ट बेंगल इनका औरखे इंडिया आं थांगा दो अबखे इंडिया नहाले ताबो ओ पाकिस्तान नि माने ओ पाकिस्तान बाय ईस्ट बेंगल कुनिन रमुइनो आफ्रु पाकिस्तान नङै थांगा माने देश कायसानो बरक हाइबानो चालु ता बरक अब इंडिया नि पूरा yang digi बायरे ngै दंखा ओ पाकिस्तान गांगाय इंडिया नि पूरा लेफ्ट digi दंखा ग दुइटा मिलिने बर पाकिस्तान ngै थांगा माने अमो हाइकेनो ब्रिटिश गवर्नमेंट रक अथवा इंग्रेज रक अमो हाइकेनो बरक न ओ देश न पाकिस्तान नै डिक्लेयर रिखा गा पाकिस्तान स्पेशली तामो आबो गांगाय आफ्रु बरक गांगाय मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री माने मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री दिस मीन्स अबंगे इस्लाम धर्म याके थुरुक्सा धर्म इस्लाम धर्म होनता बुझका थुरुक्सा रक सिं धर्म नि माने ओ थुरुक्सा रक नि मेजॉरिटी बाङै थांगा एबं ओ थुरुक्सा रक बरक एज ए थुरुक्सा हिसाबे याकेबा मुस्लिम धर्म ग्रहण खाय हिसाबे बरक दुइटा मेजॉरिटी तंगा मगै बरक ओ देश गनिनो एक थांसेनाय अपतिके ओ पाकिस्तान डिमांड खायै इंग्रेज नि होइते बरक सेगै और माने सानै नाय पैखेता बो इंग्रेज बो गसि कलां थांगा
Engkau bufuruang obang ke 14 Agust tongu. Engkale iko 14 Agust. Nge tabu kau jaga tamung thangka ang dono sakau jaga wa tinda tongo. Tamu tongmani obo Bangladesh tongmani. Engkale engkau obang ke Sakla Rusana bat tongmani and obang ke Tripura tongmani. O tinda oncol je tongui tongmani o jaga. Obo to afru Bangladesh ya. Afru ang dono saka bufuru 1947 is Pakistan ba East Bengal tongmani bo East Pakistan khaki gha jokhon naki 1947 phaijangke afurke East Pakistan ni thanga aboni sa agengke tamu tongmani East Bengal tongmani jokhon naki borok স্বাধীন মানখা 1947 no afuru kana obono East Pakistan ni borok gumuri kha obono East Pakistan thanga ta o Bengali jaga East Bengal phalia afuru Pakistan East Pakistan ni borok declare khata বুঝিখানালে East Pakistan ni thanga afuru Nga afro sini 10 tamung kha obono mane ofek no bujin nangnai afro sini 10 angkau mahai thaka o jaga o je East Bengal tong mane East Pakistan ngi thangmani sathe sathe sinorone chakla area obo Rosanabad area ni mane 500 more than 500 kawang 500 square mile sinai square mile o je jaga area tong mane 7000 square mile kawo square kilometer kana kilometer ang hangkai ala mile ang 500 more than 500 kao a jaga no sabat lang thaka saiman u Pakistan ok lang thaka ko buji khana tabo Pakistan ok abon lang thaka Pakistan ok abon tang lang thaka o jaga wa sini durba job kise saima thangse nai 1947 15 August ang ka sini India government nya khaba Obo 1947 hangkai 14 August hangkai Pakistan prothom স্বাধীন মানখাদো এবং ও স্বাধীন মানানি আগে কাশা ফেক tongo sini raja last raja o last raja ni bung khatamo noto saima jotono what is the last king what is the name of last king of Tripura Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya bufuru thei মানে বিনি সিনি দুর্ভাগ্য ও দুর্ভাগ্য অংশ তামং খাসিনি আনফরচুনেটলি অব সিনি 17 মে 1947 47 নঙ্গো কাঙ্গো বুঝি না দে 1947 মানে না 1947 সাল ইন্ডিয়া ফ্রিডম মঙ্গো থিং ন হাইবনা जों बर' फ्रिडम मोनके 14 आगस्ट मानखा 17 मे जून जुलाई आगस्ट तामने ताई 3 मास आगे केनो सिनि लास्ट राजा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि माने थैजा माने दिन थांगा माने सिनि दुर्भाग्य किन्तु अबनि साय आगे खांकाय आगिनो माने जदिओ उ जे जागा आबो ब्रिटिश शासन बन खाइ दंनि चाकला रसनाबाद एरिया हाइबाना आबो त्रिपुरानि अंडर कंट्रोल अफ त्रिपुरा दंमनि तबेखे आ समय जुदिना महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिका तंगै ओ ब्रिटिश दङ डिमान्ड खाइखांके चाकला रसनाबाद एरिया बो त्रिपुरावनो फाइफाइ खामो किन्तु सब खाइनायाफ्रो गरि थाङै थांगा दो सिनि समस्या जागा गाहायाबनो सिनि दसा ताइबो दं हरो पायाखौ माने ताबो कम हाइङै थांगा ताबो कम हाइङै थांमान पलगा पाकिस्तान हा अरके अ यांगनि पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान हनो yang tabuk East Bengal longke East Pakistan hari riki baborok mana keninga Pakistan ngale engka o jaga wo 1947 ni age 1947 ni age 1946 so o je East Bengal hani himani a jaga wo no wa khali ni tongo do o jaga tabu tongkho a jaga wo danga nang lai kha danga 1946 so saimka tabu ne hanya danga o bangladesh tak danga chol jong do tabu hanya danga ma kotor ma danga ang lai kha wa abo singra ka sing kuno samoye ek samoy 1980 salo Tiprasarogni wansarok ni danga ang lai kha communal riot hono bono do jati danga hono bono o communal riot bongro bong lai kha mane thruk sabai hindu ni bisingo মানে কোনো বাঙালি হাইবানা কাইসা এনকাবা হিন্দু ধর্ম মানি নাই তা কাইসা মুসলিম ধর্ম মানি নাই বুঝকা বরক আফরু যখন নাকি দাঙ্গাংলাই ফ্রু কেন আজাগানি বরক রক কাবাং মা যারা হিন্দু তংনাই রক হ্যাঁ বরক আরন হইতে সেউই ফাইয়ানে বাকি বাদ দংখা খারি মা ফাইগাতা ও খারি বজাগা ফাইকা ত্রিপুরা হওয়া আশ্রয় না পাই
1946 hingga samaya sini raja tongko maharaja bir bikrम kisi maniko sini raja to bukha kuwa bukha kaham tonga de ni kata কিন্তু tonga ni thanga tabu tong फेरबो थांया रिटार्निंग थांया बरक उ आ बरक रक न आपुरन सिमी आस्ते 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 बांगै फाग्या बम दिखे बांखा आबनो साना निखांखाय ताबुक नादे बुबुर बुबुर घटनाखा 1946 हंगा 1947 हंगा इंडिया पाकिस्तान खान कागलाखा न हंगा 1947 नि परे 1948 तंखो 1948 हंगा एक्सचेंज सिंलायो जागा एक्सचेंज जागा बनिके एक्सचेंज सिंलाय ताबुक रमजादे इंडिया नि जरा मुस्लिम तंगनाय रक बरक जुदुनि इच्छा तंखांखाय बरक पाकिस्तान थाङै मानो आर पाकिस्तान नि बरक कुनो हिंदू तंखांखाय बरक जुदुनि इंडिया फायना मुसंखाय नरक फाय मानो गम हाके जागा सेलाक्या माने जरा आयांगो हिंदू तंगनाय रक यांगनि मुस्लिम इंडिया नि मुस्लिम रक बायके कम्युनिकेशन खाया जुगाजुग खायै माने आनि नक हुक तंगमति तंगो हंगा आ नक बाय आनि नक बाय नि नक न सोलाय लायसनाय नि हा बाय आनि हानो सोलाय लायसनाय अमाके एक्सचेंज सोंलायखा न हंगा आमो जों इंडिया आव थांया त्रिपुरायावनो खिगलायनाय आं त्रिपुरायाव 1948 बा अमनि साय आगेबो आ जागायाव त्रिपुरायाव बा आगिया गोबांमा मुस्लिम रक दङ राजानि आमल वानसानि साय बिसि थुरुकसासे बांमानि राजानि आमल द हंगा आबरक तामुखा उ जखन नाकि अबहायिंखा इंडिया पाकिस्तान कागनानि एवं कागै थांका हंगा आपुरकाने बरकबो उ बुनि सासे सासे एक्सचेंज सिं सेनाय एक्सचेंज सिं थांका अब आ समयो सिनि त्रिपुराव माने सुदु त्रिपुरा सिमिसै बसे 1.5 लाख खनैसै ऊपर बरक रक मुस्लिम रक ताइसा इस्ट पाकिस्तान आपुरकाय तंमानि इस्ट बेंगल फिरगै थांबाय माने उलो आगि गते इस्ट बेंगल तंमानि अन परे इस्ट पाकिस्तान खाबले अ इस्ट पाकिस्तान फिरगै थांगा हंगा आरने वानसार गंगायबा सिनर फाइफैख्या हंगा अरनि मुस्लिम रंके बंगर थांफैख्या हंगा आपुरसो 1.5 लाख बरक माके एक्सचेंज सिं लायखांके आ बरक तय फिरगै थांलियाले हंगा अब जारा नाकि लीगली दावे फाइनाय रेजिस्टर खायै अ जागा बाय अ जागाना सोंस्लाय लायखांके बरकके रेजिस्टर डिफुजी नि थांका द आर अ कसार जारा केबनो सुनिया उनिया फाइनाय माने बिनि जाति दङ बिनि गुस्ति दङ नै आस्ते आस्ते फाइलाया दिबा अमा हाइके जारा फाइनाय कुनो रेजिस्टार सारा आबोके इलिगेल माइग्रेन्ट नि थांगा हंगा अमा हाइके न इलिगेल माइग्रेन्ट सिनि भारतबर्ष ताबु बसक दं माने भारतबर्ष बादै रे ए त्रिपुरा सिमिसि सुनो त्रिपुरा सिमिनो 19 लाख नि साय ऊपर बरक दं आबो कुनो रेजिस्टार करिबंनि हाइने फायै हाइपना इंडियान नागरिक नि दंखा बुजिखा अमा हाइ समस्या सोंखलायजा ताबु जों ताइसा फलवाराव थांनाय आरो बमबंखा अ जागायाव जों 14 आगस्ट नि हिमानि अ जागायाव सिनि हाबतलांनो थांगा अकुल कारण खतामा जेहेतु 14 आगस्ट पाकिस्तानाव सेकां मांग्राखा फ्रीडम हंगे बरक आपुरु तो इंग्रेजों साइसिनि हाना तलांनि थांगाबले हंगा अबनि परेसे 15 आगस्ट माने ताइनि दिनो इंडिया रक स्वाधीन मानजाव खाता इंडिया न उलरु बुझखाताबो हंगा अबनि परेखानो जों तामुं थांजा काइ करब 15 अक्टोबर फाइरिसनै सेंताव 15 अक्टोबर अंके तामुं लाइखा 15 अक्टोबर नागे अनेक डेन्जर कासा सिचुएशन दङ कन्सपाइरेसी नै नरक जरा अब कम्पिटिटिभ एग्जाम रना यहाँ कलेज पढि तंनाय न न आपाट रेखा एवं क्लास 10 मो आपाट तंगो अब काहांगो बुजिनांगो त्रिपुरानि कन्सपाइरेसी तामो षड़यंत्र हनिनो वानसा को बाइके षड़यंत्र बांग्ला मिडियाम पढिनो खनादे आबका षड़यंत्र गा आजगा तामो त कन्सपाइरेसी स्पेशली अब जस्ट हट के सायनाय कन्सपाइरेसी अफ त्रिपुरा नै फायो द मामा खाना जरा डिग्री पढ़ने अथवा को फाइया पढ़ने रंग मांग खाबो कन्सपाइरेसी ऑफ त्रिपुरा के गेडुमिया इम्पोर्टेंट बरक नि बुमुंग खाना करना राजे उन गेडुमिया नहीं खरकसा बरक तंग दो ताबुको तंगो बिनि मस्जिद रक आबो के आगरतला ने मोटर स्टैंड नि ठीक साउथर्न साइड थांगांखाय शांति पारा हनि मालायो ए शांति पारा बाय नांला जेमा गेडुमिया मस्जिद आ मस्जिद बनति साव एवं आ समय गेडुमिया गाके सिनि कबायके बन गुंडा हनिनो गुंडा हेमगा ब
India ni mane tabuk Tripura hangka India bai thangsinai sini raja agin willing khai thangka India bai sengmar sengi thangsinai kaisa sikon sa desh rok haina tongnani bagai bini shokti nango buino bui bai ago khai hangkai je kono attack khajana nai hangkai aron hode protection mana bagai nang phan nango hangke borok kom to maya le amdike reng borok manai basi maya amon bagai India bai mar seng thangsinai hinai agino sini raja willing khai klang thaka April masano bothia sini sekangno kok buska hingga obo jehetu bo saimano abon bagai botam khaja bo hangkai bo to thuruksable bo o jaga wa sini West Pakistan mo tongo East Pakistan mo tongo angkhale o West Pakistan ba East Pakistan kuning Pakistan borok kunoi ha hingga bo kuning Pakistan bole hingga bo hangka tam khaja bo hangkai o East Pakistan bai sini Tripura on tlang thangsinai hini sorjondro chalok kata obon hono conspiracy of Tripura samuga mane bo sabo bai tlang thangsinai bo hangke East Pakistan bai tlang thangsinai mane sini Tripura bo nang o dauke Bangladesh sing thedi ba agi ke East Pakistan abon logio tlang thangsinai omo haike Tripura ni raja যেহেতু গরিখা মহারানী সিনি কাঞ্চন প্রভা দেবী ন বিনি অরণি হয়তো অ রেজেন্সি নি উঠুংনানি বগৈ ব ষড়যন্ত্র চালকা এবং কোন রকম সে বাসিউ সিনি মহারানী আম ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি হাত টঙ্গইছে जों আবনো নাগৈ মান এবং ইন্ডিয়া বাই जों जुगुङै মানো গজেতাই কক টঙ্গ ইন্ডিয়া ব আপ্রো जों কিসেম বিসে রিফিউজ খাইমাবরা আং কক সালিয়া তাউতাই আবো এক সময় সানাই দ ইনকা অমখ রিয়েল ফ্যাক্ট সই সই অপটিংখা ওকে ইনকা অবনি বাগৈ tam khaja jehetu sini raja age willing khai thangka willing means mane ichha prakash khai klang khata do sing India bai thangsinai hinai India bai join khaisinai hinai inga aboni affection bukurung khaja 15 October 1949 mane 15 October 1949 salongke Tripura India bai likhito bhabe signing khata I sing tabuk phaisinai hinai inga apuro a jorawo mane India ni যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হনো একে হোম মিনিস্টার আবকে সাব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দ আমার নাম মুতি মনে নাই সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল দ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাবক নি প্রেজেন্ট যে ও কংকাই হোম মিনিস্টার সময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল একদিকে যে হোম মিনিস্টার এন্ড Deputy Prime Minister babo, engke bini je saitok Mumbai se seng India bai hawi mano. Ebong bo Tripura o phayoi visit khaibeka, observe khaibeka, abon pore nuk khaje Tripura ni hal onek critical. Tai engke Bangladesh ni borok rok kabang ma borok rok sornati klaijak o jaga o. Engke abono bo phirogui yokna bo chesta khaja. Haipana a jora o phirogui maliya. Okulo karon ke tamo sini borok rok na bujiang man bagai siang man bagai kabang ma oma hai communist party ni neta rok o communist party ni neta rok tam khaja o refugee no sungjune phirogoi rohna ni hingga sung no se norok oba hai ke pheri ma kalangnai mane o sorakrija soragono thulaiei andolon khailaio mane o refugee no phirogoi ta rohani hinai hingga sung thusi thangse nai hinai kok bujika hingga oma hai ke no মানে রহর মালিয়া তাও সিন বরং কেবেং আপ্রব গাবো তাঙ্গই ক কেবেং হাবখো উলো ফেক নাই তব অমতিং খাতা অমুকে সই সই কাহিনী অম হাইকেনে ফাইমানি গে সিং অম হাইকে ফাইকাং কেন অ জায়গা সিনি অ ঘটনা ঘটি লাই ফেকেতা বুঝখালা তাবো গে অম হাইকে ফাইমানি পরে কেন তাবো সিং অ জায়গা সিং তাম মানসিনাই 1949 ন সক পাইকা মানে ন সিং ইন্ডিয়া মার্চ সিংই থাকা হ্যাঁ 1949 15 অক্টোবর অবন পরে কেন সিং তাবো Bangladesh ni je ঘটনা hani mani o jaga sing phailaisina ta okay Bangladesh ni ঘটনা gabo duburu phaisinai Bangladesh agi to Bangladesh ya Bangladesh ni bumung koitang khana umam kha ro Bangladesh ni bumung tinta first e tongmani tabo first e tongmani ke east tabo East Bengal Bangladesh ni bung khana de East Bengal oponi pore khano botasha East Pakistan nung khang jaw ka do East Pakistan nung kha
অবন পরে কেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ বুঝখালে ও ইস্ট পাকিস্তান নি মানে ও ইস্ট বেঙ্গল নি মানে অবকে 1905 নি ঘটনা দ অবকে 1947 নি ঘটনা অবকে 1971 ও জায়গা সকয়নি সিংতাও বুঝকা মানে 1971 সাল ওখানে বাংলাদেশ নি থাংজাওকা তাবো তামखें लाइका अकग मा सालायसिनाय जावक जों द ताबो जों साइमाना निगांगाय आं दनो थासिम खुनुका अब जुदि न सिनि इन्डी आंगि तंखांगाय अरंगाय साबो अरंगाय साबका अबका पाकिस्तान 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 अबके ईस्ट पाकिस्तान नोंखाले आमति तंगमनि बुझखा हेंगा अबके इंडिया तंगमनि ताबुक तामुं थांखाव जागाव उअर तंनाय रक हंगाय कांगो बुजिदि अ जागा अर तंनाय रक साबा तंगमनि बरक मुस्लिम द तंगमनि ओ मुस्लिम तंगमनि एन अर तंना जाबो मुस्लिम द तंगो ओंखाले हायबानो बंनि बरक कक सामानि हंगा लैंग्वेज हंगे बरक स्पेशली उर्दू लैंग्वेज कक सावो बरक हंगाय बांग्ला सावो आणि कक कांगो बुजिना गेन वेरी इम्पोर्टेंट अब माने बरक बो मुस्लिम न बरक मुस्लिम न अब कि इस्ट पाकिस्तान अब के वेस्ट पाकिस्तान हंगा अ जगह तंगना रक हंगाय उर्दू लैंग्वेज संग उर्दू माने बुजिना रक ओ थुरुक सरंनि ककय मय के सैजागनि एदे न आंतिके सैमाने नुखा all language so kok saw borok abe hindi hai no tal kisa kisa ferta hindi bai hangga seima rok borok amtikin seiu buji khatawo nok madhyamik parikha rekha bo amti kaisa ako subject tongo ba bongni je basa ba bongni o je o urdu no phorngnani bage alada ako baike borok basan baike borok pori oma haike o born quran rok go oma haike seijak tong do hangga ebong और तामुंखा और ने फेक गबन के संखनो आंगनो सानाय बिलिंगुएल आकंनो बुजिगारि तामुहन बिलिंगुएल नि अर्थ गंगे दुबासी हनो बिलिंगुएल नि अर्थ गताबो दुबासी माने टू लैंग्वेजेस अंडरस्टूड टू लैंग्वेजेस माने अबरखाय उर्दू भाषा सानाय अबरखाय बांग्ला भाषा सानाय माने धर्म के कुलिन मुस्लिम हाइपानो बंगनि कक बाय बंगनि कक मिलिया बंगनि एडमिनिस्ट्रेशन चालना के बंग बरक चालगो बंग बरक हाइपानो उ ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बरक ईस्ट पाकिस्तान फायै अफिसे साखरि खायो हाइपानो बरक कुनु समय ओमबाय सियु अंगे बरक को अब माया रंगै जले जागो आं कक बुजिखा फेक रियल फेक अब रियल फेक हंगनो अरनि बरक अ जगा बसक आपुरु मुस्लिम दं अब जों साइमान नांनाय 1971 अब तो पाकिस्तान नि हयते बरक कागज थांनाय बले आबो उलसिखौ हायबानो अबनि आगेसिनि 1947 अरबो 1947 अकगनो सानाय अरंगे मुस्लिम बसे परसेंटेज दं अब 96% मुस्लिम आफ्रु माने बरक जतनो मुस्लिम थुरुकसा मां अ जागा अंगाय बसे 70% मुस्लिम द ताई 30% गंगाय हिंदू आणि कम बुझ खताबो अ जगाओ जे तंगनै रक बरक जतनो थुकसा मांगिया न माने थुकसा धर्म न पालन खायाता 70% के थुकसा धर्म पालन खायो ताई 30% गंगाय आबो के हिंदू सी ने ताबुक सरकार तो बर्तिके तैरि न साइबानो सिनि डेमोक्रेसी रूल्स सरकार गठन खाने में पब्लिक नि बोर्ड बाइसे सरकार रंगो गारो हिंदू थुं मुस्लिम थुं हिंदू नो नायनाय मुस्लिम नायनाय अबाहाय जे माइंडेड बरक माने जतनो बरक हनै खा कुवार बाय खा कुफुर बाय नायनाय बरक दङ तो माने सरकार गठन खायमानाय बले इंगा आ जागाव आ समयो साबो तंमानि
Sheikh Mujibur Rahman ni khoroksa leader tong kok buska mujura de tauna angor to jaga se krije sinya ne abon smart sinyai Sheikh Mujibur Rahman do oh Sheikh Mujibur Rahman very important person Sheikh Mujibur Rahman kan kai oh jaga ni nayok ni ba dinok tabuk kok buska bo jaga nayok Bangladesh ni apurung kita East Pakistan tongman kita do ke bo tamo khaja seng wansakok sanai jat Bangla script by sinya jat angor thajin thaga ba Urdu language man ke aba Urdu ni kasha script tongo do Bangla ka tabok seng Bangla ni script to sung bano abo to maya da Bangla script man no kogorok sinya thali Bangla script by ke ma sinya hini lai andolong lai ja obo buji gare no Engko je Bangladesh tongnai othoba East Pakistan tongnai ajorawo aprobok jodi no Muslim ngi tongto Hindu ngi tongto abai kunungya wasakok sanai jat borok ke jotono ebong bongni script ngi jotono Bangla clear borok apro tam khaja Sheikh Mujibur Rahman sung norok bai tosu tonglia omo haike sung norok bai kagai thangchene hine andolon khajata bo thuruksano hebeno main gangai o script ni dondo ও ল্যাঙ্গুয়েজ নি দ্বন্দ্ব অবশ্যই আসল ফেক ন বুঝিদি ইঙ্গা অম হাইকে আন্দোলন খাই ফাইকা ইঙ্গা আন্দোলন খাই ফাইকে বাই দাবাই আ সময় তামুঙ্গি থাকা মানে আন্দোলন মানে সাথে সাথে ও পাকিস্তান রকব পাকিস্তান বলতে ন ইস্ট পাকিস্তান একটা বত অরণ্য হইতে ন অজগ শাসন চালুই দङ ইঙ্গা চালুই দংফান তাং খাইয়া ও যে শেখ মুজিবুর রহমান ন বরক এরেস্ট খাইকি কথা আন্দোলন খাইও নই লিডার ন যখন থেকে এরেস্ট খাইকিমান সাথে সাথে তাইবো মানে কতর খাই মুভমেন্ট যাও কথা বুঝ খাতাবো অম হাইগে কতর খাই মুভমেন্ট নংতে লাস্ট দিগিও হাঙ্কায় অম হাই পরিস্থিতি ফাই সকাইয়া যে বংনরেন বরক গোबां मा অম হাই স্পেশালি আর মুসলিম দুইটা পার্ট দङ একদিকে হিংকে তামো যারা মুসলিম 70% দংনার বড় 600 থুকসা ধর্ম খাইও আর যারা অগ দংনাই রাখা জাগাবো Hindu tongai 30% Hindu a borok rokno u je West Pakistan ingthong East Pakistan ingthong jara Muslim fuji tuji tongai rok police tongai rok oroni oba hai buri cherai jo to borokno ma oba hai ke torture khaibe khata kobusha dangang lai kha bathar jaka oba hai ke goबां ma lokho borok thaija nga taibo oba hai ke gondu golung lai kha nga apruno sini oroni Indiani borok Indian help san kata o jagani Sheikh Mujibur Rahman krija o Sheikh Mujibur Rahman Indiano help san bai ka singno basiri di ni kongbuska nge singno basiri di ni borokano apurung ga senior ni Indian prime minister sabo tongman apuru 1971 no Indira Gandhi girls you remember beri dokter maya tong hale Indira Gandhi se apuru Indira Gandhi se prime minister এবং Indira Gandhi prime minister tongpuro ও পাকিস্তান বাই ইন্ডিয়া ওয়ারং সেনাইনে যুদ্ধং সেনাইনে বড় ডিক্লেয়ার রেখা ও যখন নাকি মানে ও শেখ মুজিবুর রহমান ইন্ডিয়ানি প্রাইম মিনিস্টার গান্ধী মালাই ফাইসা লাগে সেনে হেল্প খাইজি নাই গা আপরো কেন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নিখাবা ও ইন্ডিয়ানি প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী হেল্প খাইজানি বাগে আগুই ফাইকা গা আগুই ফাইয়ে পাকিস্তান বে যুদ্ধং থাকা 1971 পাকিস্তান যুদ্ধ পাকিস্তান বিটুইন ইন্ডিয়া হেমংলালে এবং আ সময় 1971 আং তা সাইখো আং 72 সাসায়ু ওকে এঙ্গা আ সময় সংকরি কো সিন অক আমা সংরক বাউ আপর চাকরি খাই দংখানা মানে পুলিশ হিসাবে মানে আউ পাকিস্তানি বড়রক মানে বুম খিগলাই ফানে ত্রিপুরাও এফেক্ট খা গোबांमा ত্রিপুরানি বড়রক হ্যাঁ গোबां मा अमा हाय जतन बररक निजि बासिनानि बागै बुम खिगलायजों माने हयते बासिनानि बागै हाखरा हाबै मा दंबाय अकक काहिनी खोनाजाक जों हाखरा हाबै दंनि रुबाय हाखर बिसिङो फबै मा दंबाय गेता बरकनो नुबियाखै बरे बुम खिगलायाबले नुखोसो बुम खिगलायो सयसयबो काहिनी अमति केनो गाबो इन्डिया माने जों इन्डिया बाय तंमानि ओंथुं तंयां थं तफानो त्रिपुरा जेहेतु ओ बांग्लादेश से जुद्धों खांगा अब एफेक्ट कलेक्शन सिंग नांगलाइजक से बांग्लादेश भाई त्रिपुरा तो जगह सिले इको ओ बांग्लादेश त्रिपुरा से नांगलाइजक से टाकफोन दो नांगलाइजक
승당의 에펙이 양신해 봐요. 그 앞으로니 저도 버럭 방글라데서 야ከ바 앞으로 이스트 파키스탄 제 두동프로 아로니 버럭 파이 아스로 인카야 어자가워 트리푸라워 아사모 웨스트 벵갈로 아자가워 파이 저도 아스로나 파이베자 마시는 이바그 올로 주도 파이 탕만이 버랭게 너럭 피려고 탕만은 허노이 কিন্তু বাক্সা ফিরক থাকা বাক্সা ফিরক থাকলে আ বরক তাহবো তংখো আবন বাগৈ সিনি চানানি নংনানি টংনানি কত কিছু সিনি মানে কামাই থাকবাই খেতা আপনি সিনি বরক আপনি সাইনো মাইয়া রিয়েল নঙ্কা তামো আবো কোন সাইনো মালাইয়া হাইনো ইয়ংতিজং খানা মানে ফ্যাক্ট অবঙ্গা ফ্যাক্ট সই সই কাহিনী দ সই সই ইনকা অমা হাইংখা দ ইনকা অমা হাইংখা কানা তাবো সিনি তাইবো দশা তংখর বুটি খেংলাইখা ও পাকিস্তান এগো ইন্ডিয়া যখন নাকি সাপ্রেট দংনি থাকমানি এবং ও জায়গায় ইন্দিরা গান্ধী বর্ণ হেল্প খাইয়া গো ইন্দিরা গান্ধী হেল্প খাইयै আ সময় जों পাকিস্তান বাই ইন্ডিয়ানি বিসিঙ্গ যুদ্ধ খাইনাই আসল যে যুদ্ধারক সাব আর্মি রকছে খাইयो কবুজকা গো আর্মি রংনি বিসিঙ্গ আর্মি কটর সাবং খানা অভাই ফাইয়া দিবা গো আর্মি কটর আ সময় আর তো জায়গাছে ক্রি খাং সিনে মরন মাস সিনে আর সিনে অবশ্য जों দরকার নাংলিয়া টাইটেল দরকার নাংলিয়া আং টাইটেল ন ফোন করে খাগিনো ओंखाय अ जायगा नर्न सानाय दाबो आंबो सैनाय नखो खालागा बुं साइमियाको मानेक सो हानि हिमानखे खालागा खलाय करनो मानेक सो ओंखाय चीफ ऑफ आर्मी याखा बनो जों जनरल बनो মানে আর্মির জেনারেল আফরো সাব মানেক সহনি খরচা বরক দङ দ ইন্ডিয়ানি তাও বন্ধু জেনারেল দङ ইন্ডিয়া আর্মিনি চিফ অফ আর্মি হনি নং ইয়াখাবা ইন্ডিয়ানি আর্মিনি জেনারেল হনকে মানেক স আফরো ব পাকিস্তানি যে চিফ অফ আর্মি বংয়ারবো দङ হনকা পাকিস্তানি চিফ অফ আর্মি বকে তাও জানি বুমো Abdullah, angjan jen saya mau teh, yes, Abdullah Nazi ini cong, oke, kok orang sebelah muncul mana itu, Abdullah Nazi, oke, Abdullah Nazi, bobo chief of army, apa kabar India ningka, enggak, bobo kabar Pakistan ningka ta. অবরংখানো মুজুনার না নাইতো যারা নিনে কম্পিটিটিভ এক্সাম নাই রক অথবা হাই জেনারেল বরক ফানো অবরক কিসা মিসা মুজুনার নাঙ্গো পরিনাই রক নগাই গা বব জেনারেল হাইপানো ও জেনারেল পাকিস্তানি জেনারেল ইন্ডিয়ানি জেনারেল মানিক সনি বসকাঙ্গো সারেন্ডার মাখাই কেতা সংতাই যুদ্ধ খাইলিয়া সং পাইলিয়া নি কো বুঝগা গা আফরো ও পাকিস্তানো 93,000 जना आर्मी जतनो सारेन्डार खाइबे क्या इंडिया नि बसकांगो संताय युद्ध खाइलिया नरक पाइखा हनै इगो जखन नाकि नरक पाइखा संबो युद्ध खाइलिया हनै हिंगा माने न आफरो ओ जे और पाकिस्तान नि ए ईस्ट पाकिस्तान क्रिजा ओ ईस्ट पाकिस्तान आफरो बांग्लादेश नि खाइगेता कंगुसगा 1971 आन कंगुसगाले आफरो बो ओ ईस्ट पाकिस्तान तंगै तंगने बो बांग्लादेश नि थांगाता 1971 ओके এবং আপু ও যে শেখ মুজিবুর রহমান হই মানে ও শেখ মুজিবুর রহমান কেবা ব আ জাগাও মানে বাংলাদেশ নি তামুং থাঙ্গা প্রেসিডেন্ট নি থাঙ্গা তাবো কো রাষ্ট্রীয় পিতা হই মানে এ কেবা ফাদার অফ দ্য নেশন হই ক্রিয়েবা ইন্ডিয়ান ফাদার অফ দ্য নেশন সাউনা হন মহাত্মা গান্ধী একে বঙ্গ বাংলাদেশ নি ফাদার অফ নেশন নি থাঙ্গা এন্ড প্রেসিডেন্ট মঙ্গি থাঙ্গা বুঝখা তাবো একা অব तंखो ताबुक तो प्रेजेंट सिचुएशन बांग्लादेश ताम सोलि तंगोबनो साना थांमासै ताबुक बांग्लादेश संगांकाय अ जायगायाव अ शेख मुजिबुर रहमान नि माने अबनि बिनि बसाजों अबनि बिनि बसाजों ताबुक आगि ताबुकिया कयेकदिन आगेनि कक्सिदो बंगांकाय साबा शेख हासिना अर नंग सैसिनाय अबनो सैसिनाय अर ताबुक 어 저거 수임한 것은 아스테 뭐가 사버 색
Hasina ul Sheikh Hasina ni mangkai bo prime minister tongmani borni Bangladesh ni do Bangladesh ni prime minister tongmani bo 20 বছর prime minister khaja Bangladesh o bo sao saiman daughter of Sheikh Mujibur Rahman an ko bujga daughter of Sheikh Mujibur Rahman ni busaje khangkai Sheikh Hasina মানে ও বিন বুফা সে ও বাংলাদেশ মানে স্বাধীন দিক লাংনে কে বন প্রধানমন্ত্রী নি কথা 20 বছর রমই আন ক বুঝিকা কাজারক কেব ফাইকা হাইবন তাইসা বন বো ফাইবিকা তাবুক বর্তমান হাঙ্গাই ব সরকার ব প্রধানমন্ত্রী তংমান বা প্রাইম মিনিস্টার তংমানি ব রেজিগনেশন রেখা মানে ইয়াকার রেখাতা আং চাই চালক মাংরালিয়া নাই অকুলক কারণ তামুং খানা অরণ তাবুক ফেক ফাইছিনা যা তাম অকুলক কারণ খা তাংমি মানলিয়া হনি জমা হানকা অরণ প্রশ্ন তাবো কক বুঝি খাতাবো হেঙ্গে বুঝি হয় তাবো জাগাবো হেঙ্গে অ জাগাবো শেখ মুজিবুর রহমান এন্ড শেখ হাসিনা মানে রিলেশন তাবো বরক রিলেশন তামো বরক তাম রিলেশনশিপ মংনি বিসিং গায় বুফাবাই বসাজেক আন কক বুঝি খাতাবো হেঙ্গাই হেঙ্গা অতে কাছে দङ যেমন অবনান খাইনাই খা লে গা জিয়া Awa kita korang borok. Oh, abang orang kena beri. The leader, bongka opposition party ni leader. Opposition. Mana opposition party ni leader orang. Ayam ni ke Begum Khalida Zia, no? Hai pernah Khalida Zia ni no nunggu. Begum Khalida Zia tapi ni bongka abang opposition leader. Abang bini dol. Tai bini students organization. বনো মানে বিনি পার্টি নো সাপোর্ট খাইয়াই বড় কাছা আন্দোলন খাইয়া তামো আন্দোলন ও আন্দোলন মেইন ফ্যাক্ট তাবুনি আসল যে ঘটনা তামো তামগুই নি জংখা অবনন সাইমনা নাঙ্গো অবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ফাইও নো যা কম্পিটিটিভ एग्जाम দনায় বং বুদিনা দে অবখানা র কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মানাই নো তাবু কুমানি কামুং যাও খা অ ঘটনা ন খানা মেইন রিজন তামো মেইন রিজন অব স্বাধীনতা Mani Bangladesh Hadi Ningmani Gapurun 1971 of Bangladesh Hadi Ningo Among 1971 of Bangladesh Hadi Ningpuru Haya Dongianable Boso Judo Makajable Fight Makajable Ge Afro Je Kuno Kasha Des no Nargnani Bagay Jara Fightos Hamil Nai Boka Warrior Judah no Bono Semunga Ge U Afro 1971 जायगायाव दङ बुथाजांनायबो दङ बुजागै गोबां बर' खृदिबा फ्रीडम फाइटार होनो बनो गा आमुनि बेसाबुति रक बिनि बंशरक जारा तंनाय रक बासि तंरंनाय रक बरनि बागै जखन नाके बांलादेश स्वाधीन निंमानि साथे साथे कायसा 30% रिजर्वेशन आने को बुझले हमके very important reservation system तामनो होन साकरी पाकरी खायनानि परिनानि जेकुनु जागाव माने बरगनो नों 30% बाग खायमारनाय ताबुक त्रिपुराव हामतिया दा त्रिपुराव तिप्रासारंनि बगै 30% रिजार्भ दङ नों साकरी खायना फानङै दंथं परिना फानङै दंथं जेकुनु जागाव नों मार्क कमान फाननो सुजुग रि मारो आने को बुझ खाना ताबो Bomti reservation humani ko ano tang clear ke nai bakhe buji bong mano 100 jona master talangnai okay 100 jona master talangai subject different ngi mana bai kunu ko gya haibana sini Tiprasarogni jaga 30 jona jekhon samil mangnai o 30 jona bunyo bagai maya bojes kon kerengui tongthong obon hono reservation saimanga ingo o Bangladesh bo amting laikha jara naki mane o je Bangladesh narangna bagai যুদ্ধ নিজে বলিদান রেখা মানে থৈকা কেবল থৈলিয়া পানখা হাইপানা যারা রিয়েলি ফ্রিডম ফাইটার রক বরংনি যে জেনারেশন রং ন বনি বংশ রং ন 30% নং রিজার্ভেশন তনি মার নাই হनै বাংলাদেশ সরকার গসিনা খাতা বুঝালে গে অব তাবুকনি যারা কেতাল কেতাল খাই ফাইনাই স্টুডেন্টস রক
pori tongnai rok civil service exam hoi man nok buji ha civil service service exam ngan khangkai to service exam ngan bagi khangkai hanya ka sengbo India ke UPSC ngodo Tripura ke PPSC jesbang kata Indian Public Service Commission Tripura Public Service Commission engka to Bangladesh sang Bangladesh Service অন্যান্য যে কোনো চাকরি ফান থুং আ জায়গাও তো আগে ফ্রিডম ফাইজার সিমিসে 30% মালাই দङ সার্ভিস এক্সাম দङमनि ইয়া খাবা যে কোনো অবহাই পলিসি গভর্নমেন্ট চাকরি ফ্লাং দङमनि আবনো পরিবর্তন খাইদি চেঞ্জ খাইদি হনি আন্দোলন খাইকে তা যারা নাকি পড়ি দङनाय রক kabangma omahai educated tongo kabangma omahai doctor engineer ni ohor bhabe ka sinai phaiya haibano borok 30% reservation no atbo ui thango mane tabur ne 100 ta seat ni jagao angkhajing phuno 100 ta seat ni jagao mane 30 jon jara agiyo 30% mane 30 jon khata do engko agiyo jara freedom fighter tone basapoti rok ni thango ke bato to sung competition tikia nge sungno pori bole sungno pori chakri yang na ba okok phaita tabuk salah saya abo বিশ্লেষণ খাইনাংকাই যতন মানসুকই মানাইনাই মানে বিনি বাগিসা সাকা বিন বাগিসা saya আগে বাংলাদেশ স্বাধীন থিনি বদ যারা পরিশ্রম খাইনাই অথবা যারা নাকি বাংলাদেশ তো সামদা হই বিশালের বর্ণবদ নং ইনকার খাইমেয়া হাইবান বরক সরকার গঠন খাইনানি বাগৈ অথবা সরকার গঠন মানে পরে আবো বপ্তিখে চা ও তাবো অর আংনর সামনে বঙ্গনে যে Prime Minister tongnai Sheikh Hasina o jagao bo chinta khai abono kuno agoda khaiman solution la khaiman nei bo jodi abon nai thangke bong bepan khamo kintu bo nai thanglia abono bo kuno dinaba reservation ni kokno ti sakangkana bo abono stop se khairu engka ba hena andolon sৃষ্টি khata engka amoni hoitena spread ngoi sara mane ni Bangladesh oba haike students union bai oko student union bai oba hai jara oba hai puri tongnai kori diba সাধারণ লেখাপড়া খাইনাই কলেজ রগ বড় কোনো ইউনিয়ন বাই করে কোনো অভাই অর্গানাইজেশন করে বড়ক নঙ্কা হাইনো বুই আকুই মানে ওগরনি কলেজ সঙ্গ টিকলাই দহা কে ইউনিভার্সিটি টিকলাই দহা কে এই অম হাই কেন বিনি বসা বুজা খা বিনি বতি বুজা খা গাকে বিনি বুমা বুফাব অংখরবাই খাতা গাকে কে বাবা বিনি বুফাইং বান অংখরকা গা অম হাই কে অংখরই সারা দুনিয়ানো বংনাবা দেশ হাহাকার নাংলাই দংলাইখা সাইমঙ্গা এই অমঙ্কা ফেক তাবুক বংর তাবুক Jamani saya enggak only proses sama kaya sorkar ni bepar. Apa na main reason engkau mahai kini tong. Tabuk bongor do. Engkau opuni pore tabuk interim government riang interim government actually enggak nok ini ya India bumping ke interim government. Mana election nungya kare jekun kaya sorkar no selamna ni bagai. Kaisa jekun borok no choose khaima to. Mana jaras sinai rok no. Borok no apato নং অরক বসিনাগাতে অ সরকার না চালানোর বগে সেরাপতানি বগে যখন নাকি যতদিন নাকি ইলেকশন নং আসাক গা অমাহাইকে সং মানে দেশ ন বাসি মাননাই হনি অমাহাইকে তাবো আপাতত অরক সাইজাক সং সাইমান আপ অব নিনি সেলফ হেল্প গ্রুপ মনে আং সাকা ক্লাস 10 পনে নক সাইমানো সেলফ হেল্প গ্রুপ মানে ন সং পুশ খা খাঙ্গৈ 10 টাকা দাই 100 টাকা খাঙ্গৈ 10 জন খাঙ্কাই 1000 খাयै রাং জমার লাयै সেলফ হেল্প গ্রুপ হইতে লুন না হালাই মানি অবনি মেইন ফাউন্ডার সাবনর সেজামান ন সাকা ক্লাস 10 11 তংনাই রক সাইবান তাবো মেইন ফাউন্ডার হংকা মোহাম্মদ ইউনিস খান লাগলান মোহাম্মদ ইউনিস খান খানাগান অবংখা খরকসা ডক্টরেট ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিস খান ইভেন প্রফেসর ববো ইভেন ব নোবেল প্রাইজ কমান্ডার নোবেল প্রাইজ উইনার দ ব তাবো আপাতত ইন্টারিম গভর্নমেন্টনি অ্যাডভাইজার হিসেবে সামংটাং নাयो ব বুসিক ফরওয়ার্ডিং খাবো আং সাইবিয়া হাইবানো ব খরকসা অনেক ট্যালেন্টেড বরক সেলফ হেল্প গ্রুপ গ্রামীণ ব্যাংক ন বাংলাদেশ ni গ্রামীণ ব্যাংক ন ব সাজেশন রই বন o self help group no creation khaiti phainai tauno self help group man ke senior kari saima mayo haibona aba asol mane ogong mani toiring mani bangladesh singo bangladesh gramin bank toiri khayo haibona advice ngka obviously asol advisor
Tahu rumahnya je kono borok lun dah thang ke, bank rok no lun riam tinya diba, enggak all lun no nalan bagai, sabonin security tong, guarantor kering kang lun riam tinya diba, enggak all beri rong no, dojo na kain rok phaidi, no 100 taka kan nano jomar di, orang no jadi no riam hengka ang guarantor, ang all beri rong ni ingre ni bank orang jomar, ni bos guarantor ni phaidi, mah ke aste aste wari thang kata, enggak self help group tahu sarap bisho pirjak temu, gorib rok no, seng beri rok no financial durbolata no seng develop khanya ni bagai omok kaisa chabi ngi tongo kok bui khana tabo ngai obong ha fact tabo ngai obo tabuk sini tripura tamo effect klaiman ok tang je payu 1946 akok nang saka no khaile rai tungmani 48 saka 47 saka 47 ka kak laimani India Pakistan apure bosini lo sangkha 48 wa jaga sale apure lo sangkha এবং 71 যুদ্ধ যাও আফরবো সিনে বরক ফাই সিনে হা হইতে আরাম খায়ে সিনে নক হুক সিনে চানানি নংনানি ডেস্ট্রয়িং খামগা এন্ড সিনে কালচার কাস্টম ল্যাঙ্গুয়েজ যত ডেস্ট্রয়িং দংখা তাবু খঙ্গা ও সিচুয়েশন ও হাই ফাইকা বাংলাদেশ ও যুদ্ধ নি তখনি তাবু ইন্টারিম গভর্নমেন্ট চংখান দংনি হাইবান বন মানি নাই কয়জন দংনা আবো কোন ঠিকরি বুঝখা মানে আবো কাইসা আং কোনো থুরসার ব্লেম খাইয়া যদিও হাইপনা আবো এভিডেন্স দংনো কোনো কাইসা থুরকসা কান্ট্রি বরক সব সময় শুধু থুরকসা সিমিরক বরক দেশ নো ডেভেলপ খাইতিনি হ্যাঁ কাইসা বাই কাইসা মানি লাইয়া বরক অম হাইকে আগি রাজরাজানি আমল লগ ফানো বরক কাইসা বাই কাইসা বুঠা লাयै হ্যাঁ বিনে তাকুক বুকুক বাইনো ওয়ালাই লাयै বুটা বুফায়ং বুটানো বুথারে অথবা ফাইং বটানো বুথাरै অমাহিকা রাজা সেকলাই ফায়ু এঙ্গে বংর আবো তাবো বুসুজর তিস্থাইতে দং ন আবো মানে জেনারেশন তো জেনারেশন যে ফাই মানে বংনি জিং ন বংনি থুয় আপি দং মানে বরক অবদিকে তংমায়া বিসি আমনি প্রমাণ কেতাবো যেনা আফগানিস্তান বংআরনি প্রেসিডেন্ট দং সে আগো ফাयै বংনি প্রেসিডেন্ট অফিসে ফাयै আ প্রেসিডেন্ট সে কগৈ আগো ফাসি সারিক বুথাই গন্তং বিন অফিস অতিরক বরগ থুরুকসানো enggak abong ka praman bong enggak abong bagai sini sobsi klima singjang mani kolo karan kabo se tabuk bong ro je gundu bolungi tong mani o je tabo anga diskan no buse auto kira agi onge 70% oko tong mani hindu tong mani o 70% tak 70% ayo hindu jaga ni muslim tong mani enggak 30% khangkai hindu tong mani tabuk hindu 9% tong si hindu boja kawa বাংলাদেশ ও 9% হিন্দু মানে ওরা কমসে কম 2 কোটি বড় তঙ্গ তো 2 কোটি তো করো তো করোড় বড় বাংলাদেশ ত্রিপুরা অবশ্য মাত্র 40 লক্ষ সে বড় ওয়ানসা ত্রিপুরা তো লই ও 2 কোটি বড় নাঙ্গিয়া 50 লাখ বড় ফাইজেंगे सिंक्रि जा सेस कमाखा ত্রিপুরাসা অবন বাগে নং খাছিনে নাংনাই যে কোনো বড় রক ফাইকা তাবুক ত্রিপুরা হাও নং সিনিয়া নুগিয়া ngै থাকা নি সিনি যতন বড় রে নগ বড় রে রগ তঙ্গ নুগিয়া সিনিয়াঙ্গে নং বড়নি ফাই অম হাইকে নংবনো সোंनाय আর যদি মান খানকাবা পরিচয় অন্য জায়গাनि ফাইবতা আমতাম থেকে কক সানাय ইংগে লগলে ফোন খাইনাय গভর্নমেন্ট ন অম হাইকে অ্যাকশন না নাंनाय সোंस এলার্ট मा नांनाय আগিনে দিনো সিনি বরক এলাডুইয়া সিনি বরক সিয়াङै বগে थक जगै बरक बां जगै थांगा ইংগে তাবো অম হাই কিরিমা সিংজা জরাও नों खा सियाङै तिप्रासारगनि ताइ दसा ताइ कटरमा तंखौ অবদি হিমানি কক ইংগে অমনো মানে সিনি বাগै মানে আগে ইতিহাস নাংনো কিসা বুঝুখা এবং তাবুনি সিচুয়েশন অমহাই ক্রিটিক্যাল অবস্থায় দং সিং সো অরস্তু মানে অ জায়গানি অ থুকসাং থং এরে হিন্দুং থং অকগয়া আর যত বরক দং আর তিব্রাসা দাঙ্গই দং না অকো দাঙ্গই দং থুকসা দাঙ্গই দং ওয়ানসা দাঙ্গই দং নিনি মগ দাঙ্গই দং চাকমা দাঙ্গই দং আববায়া সিনি তিব্রাসা শুধু মানে দেবরমা একে ত্রিপুরা 이렇게 뭐 싹마 승하이노 꼭 사나이 방글라데시 공무원 동고 8 লাখ মতো বড় দङ 8-10 লাখ বুঝকা এবং আর বড় রব যদিনো ফাইবান দংনি হাইবান বসিনি বড় গিয়া বাংলিকে নং নকনি নিনি নগ যখন নাকি নিনি বাই সংফানো নিদারা সংফানো আলগাङै अंखर थांमानि परेंके नि नग गरै साइमाया अंमानि बागैनो बनो काइ हका नोंनो नुखुं खायसा सिरि रहमानि अ जागा नों ताइसा नि बाबुन अर फाइयो का फिरो गई ngake आंगले सारि जामानि बासे आनि कमनो बुजि फेक न अबस आसल को सारि माया आं नों तिब्रासा angke borok bo wansa bane gidong dong okongno buji nangnai इ आं बांगाली जाफान दं दे हायबना आं आगिन देश कागै थांगा आंगन नारगै मालिया ने ओ मेंटालिटी दं नानि बखा मेंटालिटी
রিমাইয়া আমতিকে আসল রিমাইয়া আগে 19 লক্ষनि से पर बरक दङ जागा ताबुक बरक फाइनानि गंगे जों सुचारनाय जों आन्दोलन खायनांनाय हिंना नांनाय अफुरि फाइना नांनाय अबसानि आसल कक न बुजि कक न अबा हाया अब न आङो शुद्ध ओ जनरल नलेज फोरोङो कक या माने निजि बासिनाय बागै निजि तंनाय थांनाय बागै निजि स्टाइल तंनाय बागै निजि लाइफ सार्भाइवल बागै ओ जिनिसता नांगौ अनि कक बुजि खाना काबो ओ जिनिस फेर न बुजि गारे हाइने पढ्नु हुने सिमबा इंगिया लेसन पाठ थाइथांगा चैप्टर पाइथांगा रियलाइजेशन गैखा कुनु सिलिया कुनु साइमालिया अब एजुकेशन हिनिया एजुकेशन अब सिंनाय जेनाके नों ओ जे फैक्ट न बुजियै आबोनि बिरुद्धे नों आन्दोलन खाइमाना जात आरो हमायके चायाब्लासा सिनि अमा हाइनि थांमानो हनै अ कगनसि बुजिदि अबनो आनि मेसेज जत बरक तिब्रासा अर्थात त्रिपुरानि माने आगिनि सिमे तंग फाइनाय इंडिजिनियस पीपल हनै हिनजां अ त्रिपुरानि इंगै आगिनि सिमे तंग फाइगे नों बांलादेशनि फाइ दंथं अन सिनि बरक फानों दंथं बुनि बरक फांने तबखे नि कायसा दायित्व अ ककनो नों मा सानाय कक बुजि खाना तबो अम सासुल कक तिनि क्लास ओके तिनि आसिक न नेक्स्ट टाइम अन भिडियो ना जों त्रिपुरानि सानाय ओके बाय ओके तापुक सम बहुत सम बाहायन बाथ्रा नरक कमेन्ट नि बिसिंथि थायै नरनि कमेन्ट दङ शेयार खायदि ताई अबुक हाय क्लास माननानि बागै नरनि साइटं मुं जुदि तंखांके कमेन्ट तो सैदि ब टपिक्स नटि डेभलप खायखांके बेलेखनो साखु ताई अप्टिखानो सयो नाइथनानि बागै कयनाय अप्टिखाय इम्पोर्टेन्ट क्लास रखनो तो फाइ दङ नरनि बागै देबो केनानो जतनो हामबाय